पिकुल कौन कलु अड़े गोदा से पतर पूरा रखी दिए एते गुड़ाई बासन पतर बोतल सबू पूरे रखी पिकुली मासी कलर मिसेल ना तमे जो पोड़ी की रखी दिलो जो कलर मिसेइछ पूरा कला देखा से ना काम को जीवानी टाइम हो गलानी पचालनु मुंड कुंडे होउची केते बड़े जीवु मो सेडे दूर रे देखितिली ए देखो एटा कोन मासी का पाई गिफ्ट आस्ती गिफ्ट न ना मासी ता गिफ्ट न तासी गिफ्ट दोनो मासी का पाई मासी सब बड़े पसी जे देखिए और गुड़ाई देके मां को बड़ा हो मासी ता भीतर सही पड़िबे एते बड़ बूट दौड़ा काई लेके आ पिंदिले बाबा दौड़ा भार पिंदी बैग गुरा तू दे ताजी गिफ्ट ए कोन ये नवीन सरकार देला नहीं ना गिफ्ट मां पूरा खुशी आओ सरकार सब दे दोचंती आ किछि किनिबा को पड़ो नहीं दहन देते हैं कि पंडित तो लगन कजरा हाय ये सक्सता धड़ा हले येटा आनले भलो नहीं कोड़ाटा हले ठीक मु नै जेबी मासे हाथ रे पिंदिबे मु पिंदिबी हाथ रे माउसी पिंदिबे नो ना बाबू गुटे नोटा यो टिडी बाबू खेल नहीं छी ना सब मपा मपी करचंती बापा बाबू दौड़ब कहूँ तमे ये कर मु देखी केतिकी सेतिकी प्रैक्टिस करी आउ हे बाबू हे बा माँ एपटे अच्छी माँ एपटे ओहो केतिकी हैला ना एपटे को जाई तमे जाइथिला ओ ताଳ गछ पर्यंत जाइथिला ओहो एते टाइट पैंट काहे की पिंदो कहलो मु सिलाई करनी ये सिलाई कर ये मुझे कहला ना कोन मु तो पैसा देबी खाइबा पय तते में ते टाइट कर देला सीढ़ी टोटल बंच जो पकान दे से इधर मु सिलाई कर मासी पड़ी जाउथिला की का करी ना ओ मसला बाबा गुडाइला आ खाइबा पीबा सरी जाइसी आम आग को स्कूल रे नाच हम गीत भी हम आ सहित सब खेल हम मुझे देखिया आम समस्ते भावुँ नाचू बोली देखिया कौन हो आम नाच तो शिखुचु आ बाबू आमर खेल खाली नहीं आ कि ना खेल बाबू कहीं आई जल्दी आउ टिके लंबा नहीं थानते एबे खाई से एबे आमे जाउछु बापा पाखक माँ पाखक देखिक आसबू कौन पिजुड़ी खाइबू गचर पिजुड़ी अच्छी ना छोट छोट ना ना सरी जाइए पिजुड़ी नहीं पड़े पाटी कर आई पड़े मसला गरम
ଗଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଗଲି? ଆଉ ଆସିଲି ଯୋଉ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ଖାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କା ବେଲୁନ 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 ଖାଇଦେଉଛି। ସେ ବେଲୁନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସିଧି ଗଲା। ମାଉସୀ ମସଲା ଆଣିଛନ୍ତି, ମାଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ବାପା ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ବାପା ଆଜି ଆମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବ ନା? କାମ ସରିନି। ହଁ କାମ ସରିନି। ନେବନି? କାମ ସରିନି। ବାପା କହିଥିଲେ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଆମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବେ ବୁଲେଇକି ଆଣିବେ ବୋଲି। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କାମ ସରିନି। ବାଡ଼ି ଗୋଡ଼ରେ ନେଇକି ଯିବା। କାହିଁକି? କୁକୁର ବା ଗୋଡ଼ଉଛି, ସେଇ କୁକୁର ବାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁନ। ବାଡ଼ି ନେଇ ଗଲି, କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼େଇବ ବାଡ଼ି ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ଏଇ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଈଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଈ କୋଉ ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଡ଼ିକୁ ମାଉସୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଆଈ ଅଛନ୍ତି, ଆଈ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ବଟା ଗୋଟେ ପାଚି ନଥିବ, ପଡ଼ି ନଥିବ, ମିଠା ଆମ୍ବଟା ଯୋଉ ଏପଟୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଓହୋ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା ମିଠା ଲାଗେ ବୋଧେ। ଆଈ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ କଖାରୁ ନା, ସେ ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କଖାରୁ। କଖାରୁ ନା ବୋଇତାଳୁ? ବୋଇତାଳୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପତ୍ର ଗୁରା। ମୋ ଚପଲରେ ନା କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇଛି, ସେଠି ଫୁଟିଗଲା ଗୋଡ଼ରେ, ହେଲେ ବି ପିନ୍ଧି। ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଏଇଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହବନି ତ? କୋଉଟା? ଏଇସବୁ ନା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ହବନି। ପିତା ଶାଗ ଆମେ ଚପଲ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଯେ। ଚପଲ କିଛି ହବନି। ଏଇଠି ଦେଖ ମୋଟି ଶାଗ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ହେଇଛି, ନବା ଆମେ। ମୋଟି ଶାଗ ତରକାରୀ। ଏ ପିତା ଶାଗ ଆମେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନବା ନା? ନା ଥାଉ। ଆମର ଶାଗ ତୋଳା ତୋଳି ସରିଗଲାଣି, ଆଈଙ୍କର ସରିନି। ଆଈ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆହୁରି ନେବି, ଶୁଖେଇବି। ଆଈଙ୍କର ସରିଗଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ଆଈ ସରିବ ନା ନାହିଁ ଆଜି? ସରିବ ନା? ଆଈ ପୁରା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ଆଜି ସରିବ? ଆଜି ଆଈଙ୍କର ସରିବନି, ଆର ତରକ ଯାଏ, ଆଜି ନା କାଲିକି ଯାଇ ସରିବ ନା। ଆଈ ନିଆଁଟା ପୁରେଇ ଯିବ। এই ଗଛଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଅଜା ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ ଏଇଥିରେ। ଅଜା ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଣା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଯାଜକ ଗଛ, ଯାଜକ। ଏଠି କଅଁଳିଆ ପତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ୍ଟା ଅଛି ନାହିଁ? ହଁ ଏତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ତିଆରି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଇଗଣକୁ ରଖିଦେଇଛି। ବାଇଗଣକୁ ଚିରିଦେବା 4 ଫାଳ 6 ଫାଳ କରିକି। ଖାଇବେ, ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚକୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଚକୁଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ ବିଲରୁ, ତାଙ୍କର ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ।